এত সুন্দর রোদ বেরিয়েছে, ভেবেছিলাম রোদ উঠবে না। চারিদিকে জামাকাপড় ভরে দিয়েছি, টুপি মুপি মুজো যেখানে যা ছিল আজকে সব কিছু ধুয়ে নেড়ে দিয়েছি। ও হ্যাঁ চলো। দিয়েছি আজকে নিচো পরে যখন এসেছি একেবারে জামা কাপড় নিয়ে যাই, তো স্নান করে এগুলো এক্ষুনি পরে যেতে আর লেগে যেত মুখে। বকলি রে, বকলি গেছে সন্ধেবেলায় নিতে হবে, এগুলো এখন নেওয়া যাবে না। फेवरेट है। আর কি নেবো আর কি নেবো? कहाँ पे कुछ हो? जो गोल गोल है ये हरा हरा। टमाटर कैसे? लीजिए आ जाओ। 20 रुपए किलो। मेथी मेथी 40। और बथुआ? बथुआ भी 40। ये आधी किलो कर दीजिए। 20 का कर देता, खुला नहीं है। चल ठीक है। और 10 का धनिया कर दीजिए। क्या? मैं ये चिड़िया देख रहे हो? धूप है, रोद है, आधा बंगाली आधा हिंदी। आ जाओ, साइड से आओ बाबा, इस साइड से। बाबा हाँ বাবা, এটা বাঙালি মার্কেট তো, এখানে সবাই বাঙালি বলতে গেলে। একটু মশলা নিতে হবে, শুকনো লঙ্কা নিই বলো। আর কি দেখি দেখি। 30 টাকা আনছি দিদি লঙ্কা শুকনো মরিচ কত? 10 টাকা করে। সবাই তো বাঙালি মা। হ্যাঁ বাবা, ওই টপিগুলো কখন নাই, যাদের যখন বিয়ে হয় তখন নাই ওই টপি। চলো ভাইয়া বলে রাখবো। হ্যাঁ ডাকো না, দাদা বলে। ভাইয়া দাদা কাকু আঙ্কেল। মামা লেগে গো। ওদিকে আর কি করতে যাবো তাহলে বাবাই? কিন্তু চলো আর যাবো না, ওদিকে চলো। চলো এবার দুটো ফল টল নিয়ে আর বাড়ি যাবো। কি নেবো? পেঁপে নেবো, संतरा নেবো, আর কি? हाँ मंदिर अभी बंद है। এই अंदर से ही चलो। এদিক দিয়ে গেলে দেখি, এদিক দিয়ে আসো, দাম জিজ্ঞাসা করতে করতে যাই। खाबो ना, इधर नहीं खाना है। कुछ अपना सीम नेबो। कैसे भैया? अच्छा 20 का आधा किलो। 20 টাকার আধা কিলো। ये वाला बढ़िया है। तो दे दीजिए टोपी। दे रहा हूँ। आधी किलो, चलो आधी किलो का आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर साइड आ जाओ, साइड। ये कटाई कैसे? बहुत बड़ी चीज है।
कैसे भैया कटहल? 50 का है। वो 10 वाली ये किसका? 10 वाला ले। आज का माल आ रहा है ना। कोई कम नहीं। अरे चना चना 50 का। लेके आना। क्या हुआ तेरी बहन चोट में आएगा तो बच गया।